Saing muna tayo. Yan. Kasi unang guhit lang. Okay. On natin sa baba. Yan. Mamaya pag maluto na yan, tataas naman yan dito. Pag tumaas na yan dito, ano na yun, hintay na lang maluto. Ini-inhale na lang yung kanin. Ay, okay. Oh, yun, luto na din. Sarap na. Okay. Hintayin natin mainhin pa ulit. Oh, warm na, nagwa-warm. So ito naman, lagay na natin para matunaw yung yelo. Inhin na natin yan. Sweet inasal. Okay na. Luto na to. Yummy na. Kain na tayo. Kain na. Luto na. Kain po. Ano yung leche plan? Ay, leche plan. Tapos nang kumain, leche plan. Lambot na yun. Parang tosino lang din to. Lasang-lasa mo yung bawang eh. Garlic flavor ba to? Barbecue garlic flavor. Leche plan. Leche plan. Kakain ka pa nito? Tirahan na lang kita kunti. Ay. Oh. Sige. Usahan. Okay. Okay.